nesika bazwaki okazwa te nini esika oyo litera biso na mokolo lelo ezwaki litezwe bongo na mokano na Matthieu chapitre yango 5 na verset yango 12 soki tomoni makomi masatu totangi bongo na kombo ya Yesu Masiya na nasala bosepela mpe boyoka esengo Nzambe libonza na bino ezali monene kati na likolo mpo banyokolaki bongo basakoli oyo bazalaki liboso na bango. Amen. Amém, povo de Deus. Uma oportunidade concedida para os nossos irmãos que acabaram de entrar, ou aqueles que faziam-se presente, mas não tiveram a oportunidade de encontrar o lugar onde o Senhor nos concede a pregação. Portanto, a pregação do dia de hoje, dia 28 do 12º mês de ano 2025, encontra-se no quinto selo, referencialmente no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, versículo 12. Se encontramos, relemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Amém, Buda. Amém, Baranazambe. Ba protocole Bobo Misa, Bazoya, Apoya, Mbili, Bazoya, Mbili. Alors, l'idée, pour aller au mot, on va pour t'alasser. Babigolo, pour tirer un espace, Baba. Pour la donner à mon pépé, l'aïe, par du Bazoya. Malgré tout, avec qui ses amis guidés. On va le mettre à vous, parce que qui s'y va dégo. Nous les midamazam pété. Amen, Boda. Amen, Baranazambe. La liboso, la Bobana, merci. Dans le nom de Dieu, prophète de Paul Dominique. Et merci. Dans le moment, Oyo, à comprendre que les lots et la ligne pour nous à comprendre que les lots, Naya, Natatola, que la police a monnaie dans Zabé. Parce que les alliés dimanche, Oyo Yasuka Yabula, mais dimanche, il est significatif. Et la ligne dimanche, il y a un action de grâce. Moko na moko, akobo kuseli bozanaye, liboso na ya uzabe data, pe aya mwana kibenyo. Amen, Baba Cristo. Portanto, antes de tudo, vamos render a graça, a sua grandeza, o homem de Deus, o profeta Conde Paulo Dominique, porque o intermédio dele é o que estamos congregados cá neste lugar. E em segunda posição, agradecer a todo o filho da palavra de Deus que disponibilizou o seu tempo pela compreensão espiritual e que tiveste de vir congregar cá neste lugar, porque sendo um domingo, e é o último domingo do ano, como também um domingo significativo para o nosso Deus, porque é bem claro que viemos cá para poder assim manifestar o ato de reconhecimento diante do Senhor. E a razão pela qual, através desta coragem e a compreensão que manifestamos, que a mão poderosa de Deus possa abençoar a cada um de vós. Amém, Buda. Amém, Baranazambe.
esika tozwili te na biso na mokanda na Matthieu moko ya badisiple ya Jésus-Christ de Nazareth. Mais makambo toni oyo totaki eza maloba ya Matthieu te, mais eza maloba ya Jésus-Christ de Amen libota. Amen bana na Nzambe. Oza kilo Polo la kilo wana. Jésus-Christ de Nazareth, mission divine nzaba pesa kiye aya na mokili. Aya kote ya sango malamu. Aya kokamola akamami. Pe abikisa batu oyo bazalaki na ba problème. Christ et c'est là qu'il faut avoir un enseignement d'ailleurs. Malgré l'époque où on a passé les bazalaki, à Sadissaïen, à Scribe, à Pharisien, Christ est beaucoup à l'église, à Mokili. A beaucoup de personnes bazosambela kaka Nzambe. Lolenge oyo bango bale kosambela ezalaki lolenge ya malamu te. Nde Nzambe tata esengaki batinda Kristo aya kotalisa bato koma ndenge nini bato bakoki kosambela liboso na ya. Povo de Deus, sem mais demora, no lugar onde Deus nos concede a mensagem na manhã de hoje, bem foi dito que é o Evangelho segundo Mateus. Portanto, quem era o Mateus ou quem é este Mateus? O Mateus era um dos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. E as palavras que acabamos de ler não são as palavras de Mateus, mas são as palavras de Jesus Cristo. Porque Deus, o Criador, concedeu uma missão divina para o Jesus Cristo de Nazaré de vir libertar os cativos e vir curar os enfermos. A razão pela qual, vindo ele no mundo, convinha que pudesse pregar assim aquilo que é o seu Evangelho. Embora dentro do mundo já havia religiões por intermédio dos escribas, por intermédio dos fariseus, mas a sua forma de orar não agradava mais o Senhor, e a razão pela qual Deus teve que enviar a Cristo a fim de poder nos mostrar qual é a maneira certa de poder orar o Senhor. Amém, Libota. Amém, Baranazame. De Jésus-Christ de Nazareth, aïe, conseiller, Mokili, oyo, bapopanaki message na ye, nde bakopanaki moto oyo aye na maloba ya molimo, aye pe na maloba ya lobiko, ezosenga tolanda ye, toyoka enseignement na ye. Foule nombreuse, balandaki Jésus-Christ de Nazareth, la montagne, que Christ a enseigné enseignement au Ezraki pour épaisser sa moto vie éternelle. L'enseignement est à la libre de la libota. Mais pour y épisser message et pas il a bateau on est pour aller. Aïe ici va l'envoyer. Habillez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux dominés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Avant la Kisabamo, avant Pesaba,
molimo babengi yango évangile de l'éternel. Mais enseignement ya mosuni babengi yango évangile du ventre. Nde lelo tozomona balosambo, tozomona baeglise ebimi ebele bazoteya kombo na Nzambe, bazosakola kombo na Nzambe, mais enseignement to évangile oyo bazoannoncer na kati ya foule nombreuse ezozala évangile du monde mpe évangile du ventre. Mais lelo l'homme de Dieu prophète qu'on est pour le Dominique, Nzambe azongisi ye na mokili pour asala continuité ya message ya Jésus de Nazareth. Ye mpe aye koévangéliser biso, aye kopesa biso évangile de l'éternel. Amen, liboda. Povo de Deus, irmãos em Cristo, Cristo vindo do mundo encontrando a má forma de dominar, a razão pela qual